बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर एक नए वीडियो में आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्तो ज़बान रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी और मुफीद जुमले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मैं आपसे ख्वाहिश है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله شتول به روغ او جوړ یاستئ. نننۍ ویډیو زموږ د اردو ژبې زده کړې باره کې تاسو ته جوړه کړې ده. له دې نه مخکې ما کومې دوه ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړې، هغه د انګلیش زده کړې باره کې وي، او دا ما تاسو ته یو ځل بیا نوې ویډیو د اردو ژبې زده کړې باره کې جوړه کړې ده. په دغه ویډیو کې یو څو جملې دي، تاسو ته هغه زه هم پښتو هم اردو باندې دواړو باندې وایم. نو هیله درنه کوم چې زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، زموږ چینل د سر سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو د سر لایک او شیر کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ. मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ. زه تا بیا لیدل غواړم. زه تا بیا لیدل غواړم. मैं زه तुम्हें تا یا تاسو दोबारा بیا یا دوباره देखना चाहता हूँ لیدل غواړم. मुझे ये सब नहीं चाहिए. मुझे ये सब नहीं चाहिए. ما دا هر څه نه دي پکار. ما دا هر څه نه دي پکار. मुझे ما ای دا सब هر څه یا ټول नहीं चाहिए نه دي پکار. मैं तुम्हें देखकर खुश हो. मैं तुम्हें देखकर खुश हो. زه په تا لیدو خوشحاله یم. زه په تا لیدو خوشحاله یم. मैं زه तुम्हें په تا देखकर لیدو खुश हो خوشحاله یم. मैं समझ गया आपका मतलब. मैं समझ गया आपका मतलब. زه ستا په مطلب پوه شوم. زه ستا په مطلب پوه شوم. मैं زه समझ गया پوه شوم. आपका मतलब ستا په مطلب. उसने मुझे कहा. उसने मुझे कहा. هغه ماته وویل. هغه ماته وویل. उसने उन्हें कहा. उसने उन्हें कहा. هغه هغوی ته وویل. هغه هغوی ته وویل. उसने هغه उन्हें هغوی ته कहा وویل. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. زه تاسو نه یوه پوښتنه کول غواړم. زه تاسو نه یوه پوښتنه کول غواړم. मैं زه आपसे تاسو نه एक सवाल یوه پوښتنه یا یو سوال पूछना चाहता हूँ کول غواړم. زه تاسو نه یوه پوښتنه کول غواړم. जाओ अहमद को तलाश करो. जाओ अहमद को तलाश करो. ज़ा अहमद वलटवा. ज़ा अहमद वलटवा या अहमद उगोरा.
जाओ, जा। अहमद को अहमद तलाश करो, वो लटावा या उगोरा। मैं काम पर नहीं जा सकता, मैं काम पे नहीं जा सकता। ज कारता नशमतलाई, ज कारता नशमतलाई। मैं ज काम कार पे नहीं जा सकता, नशमतलाई। तो मुझे बताना, तो मुझे बताना। नुमाता उआया, नुमाता उआया। मैंने उन्हें धोखा दिया, मैंने उन्हें धोखा दिया। माँ हहुईता धोखा वर्कड़ा या वर्कड़े दा। माँ हहुईता धोखा वर्कड़े दा। मैंने माँ उन्हें हहुईता धोखा दिया, धोखा वर्कड़े दा। मैं दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो, मैं दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो। ज दोबारा कोशिश कवलो लपारा तैयार यम, ज दोबारा कोशिश कवलो लपारा तैयार यम। मैं ज दोबारा, दोबारा या ब्या कोशिश करने के लिए, कोशिश लपारा या कोशिश कवलो लपारा तैयार हो, तैयार यम। दोस्तानो ननई वीडियोज़ मक हमदुमरा वा द वीडियो लिदलो ना डेरा मनना। दोस्तानो तासना हिला कोमा चेजमक वीडियो दसरा लाइक कड़ाई, नोर दोस्तान सरे हम शरीक कड़ाई। कतासे कोमा पुख्तना लड़ाई या पुख्तना लड़ाई नो पर कमेंट के बोली काई। इंशाल्लाह जब या हम पर कमेंट के और या हम पर अतलिन की वीडियो के तास्ता जवाब दरकलम। द अल्लाह फमान। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपके पास कोई सवाल है कमेंट में लिख दो, मैं इंशाल्लाह आपका सवाल जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।